ko hambaya faru tini kokke haise hastani joto borok saimano thangnai 9 tarigo Tripurani busa hayakaba Tripurasa Dehradun Uttarakhand ni Dehradun borok porai tongo MBA khlai tongo ar o jagao borok kaisa samung nangmani bisingtoi bazaro thangi phaika Angel Chakma and Michelle Chakma borok ni kifil puro kisu duskritikari rok borok no tiroskar khlaika এবং বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহার খাইকা যেমন চাইনিজ ফু চিংকি ফু মোমো ফু তখন বরক হজম খাইমালিয়া আজ জরাও বরক উত্তেজিত লাইকা হাঁকা মারপিট নখা এবং এমনভাবে টর্চার বনি উপরও খাইজাখা थांनाय 26 तारिखआव हांखा ब हस्पिटालाइज 9 तारिखआव हस्पिटालाइज इंखा आबोनि परे 26 तारिखे ब ओ संसानो याकाय थांखा एबं ताबोबो मिशेल चाकमा हांखा हस्पिटालनो अवस्थाखौ हामिया गाजै जों त्रिपुराबासिङै आबोनो जों सानानै मुसुगु जे त्रिपुरानि त्रिपुरासारक कोनो জাস্টিস माया कोनो आइन বিচার रोजागलिया এই কারণে উপযুক্ত বিচার মানথং এবং জাস্টিস মানথং আবনি বামিনো जों सारा हास्तेव प्रटेस्ट रैली खाइजाकमा हाय दिनै अम्पि ब्लक कमिटिनि रुवाजि जाकमाबाय दिनै अम्पियावबो जों केन्डेल रैली खालायलेखा अ रैलिओ मानजाक फैखा जोंनि अ आमचाइनि बरम गोनां एमएलए पठानलाल जमातिया नखबुइ ते TWF नि ते YTF नि ब्लक प्रेसिडेन्ट एबारसि जमातिया नखबुइ गोबांमा YTF सिक्लामासार दिनै अ रैलिओ योगदान खालायलेखा एवं ते कैसा विषय बेलाय दुखेर विषय सारा नांखा उत्तराखंडनि सरकार जे एंजेल चाकमा थैमानतयै सरकारी इनाम घोषणा खालायखा मात्र 25,000 टाका अब त्रिपुरासानि दाम एत कम उनखा बा एत तलाव वानसुकजाखा जे अब उंनाको गया এই কারণে চিনি বুবাগ্রা আবনো বুচিনি পাল্টা কক সাকা যে এঞ্জেল চাকমানি জীবননি দাম শুধু 25,000 কেন আং 10 লাখ রনাই আবো হাইখলাই বিদিনি সাকা আবো নিয়ম বুবাগ্রা আইউলক থং বুবাগ্রানি তুইদুলমানি বিসিংতি আনি त्रिपुरासा রক জাস্টিস মানথং এবং কাহাম ব্যবস্থা মানথং আবনো সিনি মুভমেন্ট হামবা थैंक यू सर।